millions kɔnɔ je crois que showbiz ma sira labila fɔlɔ muso ye kosɛbɛ mais an kɔni b'an imposer yan nɔ ko n'i ye muso ye e kan ka dan yan e man ka tɛmɛ nin kan e man ka nin fɔ e man ka nin kɛ ni muso bɛ k'i sara. Salut chers abonnés de Dunia Arcom, bienvenue sur le plateau de Negastar. Bi, ane rapper te Nyorombolo, ane DJ te Nyorombolo, ane grandam badore be Nyorombolo, ale toro Madame Kazor Amsetou Sanogo. Madame Kazor, ça va? Ça va. Kokeno. Doni, eredum. Nera kokeno. Bi duniaart.com mogore do, ñiningal damaman mambolo ki ñiningal naté ki ma bashi. Naté ki ma bashi. OK, Madame Kazor, be se gi présenter. OK. Né Madame Kazor Amsetou Sanogo. Et barrage meke. Je suis promotrice. Ni promotrice. Jumena? Événementiel konana. En même temps, mes cosmétiques fanake. OK. Et ebe sera dofanye Kaira Management Global là. Kaira Management Global est entreprise mi événementiel ke. Donc au créfé un événementiel qui est festival Bambolo ou festival de Kila on le bokeh on est de le croix sans qu'on au événement fladi Bambolo folo. Donc au créfé comme il y a faut mi caritem oui il y a ka marqué déposer les français donc avec feu de français on est Amérique fana nanana mala février temene à boutique d'Allen Noya. Donc au fana créfé ne rekunye actrice yan fana ñani nga du ni sraw ñani nga nu ke mu musique kono men ku be cinéma fana ke bon mi film chamana ya no e damonzon roi segu ni fin chama kono avant que nga yelema Europe après Amérique donc abu au niveau la mtoka singana. OK, ida sera festival année de l'Okurama ibe sera festival ka nya fan ko sebe quoi. Festival de Kila et comment trouver à déterminer tu comme avec Kila. Kila est Kangaba cercle d'Oe. Donc c'est juste à 5 km de Kangaba. Donc festival est bien ça on sent. Donc on est artiste bauta parce que comme à éloigné de Bamako festival chamamea. Donc maningala anga histoire koro munumbe. Ay olu comme olu katne ko sebe histoire non katne sunjata histoire ni mande fengo nga mali sigito ni a chefaru show ni fengo donc ni fana konia initiative ta ka festival in créé on kan ke Bamako mais après aya miri na entrani ni mande resco mai donc ala nana kana we entrana kila keranga choix fana histoire u tagabolo sira fɛ donc an taara a diɲɛ ɲini kila cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw fɛ ani denmisɛnninw a diyar'u yɛrɛ kosɛbɛ donc depuis n'o kɛra san o san an bɛ festival organiser kila ka artiste baw wele u bɛ taa an bɛ une semaine kɛ a girigaraw la donc olu fana ma teli ka artiste ba minnu ye an bɛ taa n'olu ye olu yɛrɛ fana ka artiste minnu bɛ yen ni bamakɔkaw fana ma teli k'o ye an b'olu fana bɛɛ lajɛlen k'u ɲagami scène sanfɛ donc k'a kɛ ɲɛnajɛba ye. Alhamdulillah a tagabolo a kaɲi kosɛbɛ. Festival ma sanjona la bi. Ne se ka fɔ an ye san fila k'a la an bɛ sabanan de labɛnni na sisan. Ala ka tɔ nɔgɔya. Dolokura dun. Dolokura fana ye émission ye n'o bɛ bɔ an ka ORTM kan o ye ka denmisɛnninw dɛmɛ dɔnkilida la n y'a fɔ cogo min na depuis ne ka dɔgɔn ne bɛ ni musique min la ala de ye musique diya n ye. En même temps yɛrɛ mɔkɛ kun ye balani fɔlɔ ye n dɔnnen don kosɛbɛ Sikaso donc sisan n tonton yɛrɛ komi didili don tiɲɛ ta don tiɲɛ ko don an ka du kɔnɔ donc n tonton de bɛ a la sisan cɛkɔrɔbaw bannen donc an degera musique la mais ne yɛrɛ tɛ musicienne ye n tɛ dɔnkilidala fana ye mais musique ne y'a kanu depuis ni n ka dɔgɔn donc o sen fɛ
an ka émission an bɛ émission minnu lajɛ Europe émission ninnu n'o ye The Voice ni Star Academy ninnu depuis Star Academy ninnu moment a kun ka di ne ye ne ko un jour il faut que ne ka nin fɛn sugu sigi an ka jamana kan parce que a ka ɲi minnu bɛ se dɔnkilida la a b'o fana propulser un peu devant le public donc o de nana ni a ye n kelen ka n ka entreprise dayɛlɛ donc n y'a essayer ka émission in sigi an kun y'a tɔgɔ kɛ anglais la comme voilà après an ye anglais in de yɛlɛma New Star an y'a yɛlɛma k'a kɛ bamanankan yɛrɛ ye Dolokura donc an b'o o sira fɛ. Mais Dolokura ça avance très bien n bɛ se ka fɔ alhamdulilayi ni y'a san 4nan ye vraiment content no a bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten diɲɛ bɛɛ bɛ k'an ko dɔn ni n ko diɲɛ bɛɛ parce que n'an ko k'an b'a ta sur région tɛ message bɛ fan bɛɛ bɛ bɔ fan bɛɛ sur région na ka bɔ Europe fana Amérique et puis yɔrɔ bɛɛ maliyɛnw bɛ fan o fan u b'u sigi u bɛ ORTM lajɛ nin émission in kama ORTM de lajɛ kuma o kuma u bɛ message caman o fana b'u ka hakilinataw fɔ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka participer u bɛ ne bɛ Espagne est-ce que n bɛ se ka participer olu caman b'o message caman sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ donc an content na émission in bɛ ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi. halisa ala ka dɔ fara an sanga. amina. ok est-ce que depuis e ye Dolokura daminɛ mɔgɔ de bɛ e dɛmɛ walima e yɛrɛ de b'a bɛɛ kɛ i yɛrɛ. bon Dolokura la bon an ka Mali tagabolo la an b'a fɔ cogo min na Mali la n'i bɛ ko daminɛ yan warima ko a ka gɛlɛ i ka dɛmɛbaga sɔrɔ fɔlɔ donc i b'i yɛrɛ de dɛmɛ k'i ka baara tagabolo yira i dɛmɛbagaw la k'a yira ko e ye baarakɛla ye donc après en même temps i bɛ k'u démarcher en même temps i bɛ k'i ka baara kɛcogo ɲuman yir'u la en tout cas ne y'o de kɛ donc n y'u démarcher mais en même temps n yɛrɛ de ye n ka dépenses kɛ fɔlɔ dɔɔni dɔɔni donc ɲana an bɛ se émission laban na san fɔlɔ la sponsor dɔw nana donc dɔw nana o fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc alhamdulilayi san o san sponsor bɛ na mais hali bi an mago bɛ sponsor la an mago bɛ dɛmɛbagaw la kosɛbɛ kosɛbɛ. ok sponsor aw tulo b'a la ko halisa a ka na Dolokura mɔgɔw dɛmɛ k'u mago b'a la kojugu. madame Kazor aw bɛ Dolokura kɛ denmisɛnninw bɛ kɛ aw bolo a b'u dege musique la ne Dolokura banna o ye a banni pepewu de ye walima aw bɛ to relation na. très généralement o tɛ k'a banni pepewu a caman fɛ parce que an ka Mali la min yɛrɛ b'an sɛgɛn dɔɔni o ye an ka mentalité yan souvent c'est très très difficile a ka gɛlɛn dɔɔni faamuyali tagabolo fɛ parce que ni maliyɛn den ye mais n bɛ voyager kojugu donc mɔgɔ min bɛ voyager n'i bɛ fɛn ye i bɛ gɛlɛya dɔw ye yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ ka fɛn dɔw ɲini u t'a sɔrɔ mais Mali la yan caman yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ɲini u t'a sɔrɔ mais une fois que dɔ ye a sira dugukɔrɔ k'u dɛmɛ a bɛ kɛ u t'a dɔn ko nin ye n ka chance ye i jɔ n ka nin ta ka nin tigi fo a bɛ k'u bolo ko c'est un truc acquis donc acquis o ye mun ye nin de kan ka kɛ nin de ye normal ye nin kan ka kɛ ne ye non 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 min b'a ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka don i la ko karisa n b'i la taa ɲɛ i kan ka faamuya ko o y'i dɛmɛbaga fɛn o fɛn a kɛra dɔrɔmɛ kelen a kɛra kumakan ye wa a kɛra fɛn o fɛn e ko fɛn min de ka di ye ko de y'i ka passion ye donc ni a tigi bɛ k'i dɛmɛ je pense que ani bonya ni reconnaissance ka kan mais bon an bɛ yɔrɔ min na bi u y'a reconnu u m'a reconnu bon an yɛrɛ an t'an miir'o la yɛrɛ bilen an kɔni bɛ fɛ ka min kɛ an b'o kɛ an ka jamanako la denmisɛnninw ye parce que mɔgɔw tɛ kelen ye an ma n'u dɛmɛ dɔw bɛ yen u ye mɔgɔ sɛbɛ u bɛ continuer après ka relation parce que an b'a fɔ bɛɛ ye a banna mais u t'a bannen n'aw mago b'an na a bɛ na an bɛ se k'aw dɛmɛ sira min fɛ a b'aw dɛmɛ o sira fɛ donc dɔw bɛ segin ani dɔw bɛ to relation na toujours dɔw yɛrɛ an n'u tɛ kɛ relation na bilen voilà donc a ko bɛ ten tɔ o fana ye o t'olu fana tɛ kojugu ye o jama ka ca o tɛ problème ye. awɔ bɛɛ b'a la. madame Kazor étant femme ni baara sugu ni domaine kɔnɔna la e ye difficulté jumɛn sɔrɔ genre travail ani foyer comment est-ce que e b'i yɛrɛ bɔ a la
papa muso ka baara ka gɛlɛn kojugu Mali la foyer ko ka bɔ yen foyer yɔrɔ ko tɛ mais ni milieu in kɔnɔ showbiz milieu kɔnɔ je crois que showbiz ma sira labila fɔlɔ muso ye kosɛbɛ mais an kɔni b'an imposer donc ne ni ɲɔgɔnna minnu bɛ en milieu kɔnɔ an bɛ diyagoya sira de kan diyagoya ka d'an ye an fana b'a kɛ diyagoya sinon musow sɛgɛnnen no ni milieu kɔnɔ kojugu a tɛ se ka fɔ ka ban an sɛgɛnnen no toujours an bɛ kuma mentalité ko kan parce que tout part de là au fait an ka mentalité Mali la yan nɔ mentalité dɔ de bɛ an na yan nɔ ko n'i ye muso ye e kan ka dan yan e man ka tɛmɛ nin kan e man ka nin fɔ e man ka nin kɛ ni muso bɛ k'i sara e ko k'a kana fɔ ye ko n ka baara kɛ i m'a kɛ k'a kana dimi ou bien a kana fɛn o bɛ ɲa ni muso dɔ fana bɛ yen i bɛ taa i mago ɲini na dɛmɛ ɲini na donc dɔ fana bɛ yen o fana tɛ u bɛ taa manamana ko ta ka ɲɛsin ma parce que i bɛ taa le marketing ye fɛn dɔ ye i bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen a k'i dɛmɛ diyagoya i bɛ taa i bɛ kumakan duman de f'a ye i b'i ka baara kɛcogo de f'a ye i bɛ fɛn o fɛ o fana bɛ dɔw fana hakili taga sira wɛrɛ fɛ donc n'i y'i ban o fana ma o fana ye problème ye o fana bɛɛ ka bɔ yen c'est à dire an yɛrɛ dama ni showbiz a daminɛ ni min ye cɛ minnu b'a kɛ depuis longtemps ni an muso commencera k'a daminɛ k'an fana bolo don a la olu de fana au lieu que u ka an jigɔrɔma tintin olu de fana caman b'a kɛ ɲɛngoyaw ye jalousie ani o fɔ cogo di bamanankan na qui poignardait dans le dos à chaque fois c'est-à-dire qui a essayé qui kal daɲɛ i dɛmɛbagaw fɛ yen k'a fɔ k'u bɛ ka kal daɲɛ même minnu kan k'i dɛmɛ physiquement ou bien mankutu tiɲɛ o de dalen don musow kan ne kelen tɛ dɛ muso bɛ nin milieu la a si tɛ se k'a fɔ ko dɔ tɛ fɔ a ma ko dɔ tɛ fɛngɛ ne kelen tɛ mais bon ne fana kunkolo ye ta kɔfɛ ye ne mago tɛ n kɔ kuma la o bɛ ne la depi ne ka dɔgɔ sinon n kun tɛ se yan n b'o f'i ɲɛna sinon n kun tɛ se yan donc mais mɔgɔw tɛ kelen ye a kɛra cogo o cogo hali n'i mago t'i kɔ kuma na fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka digi la dɔɔni kuma dɔw la donc vraiment an b'a fɔ cɛw fana k'a faamuya muso baarakɛla a bɛ dɛmɛ de la na voilà a bɛ dɛmɛ la na du kɔnɔ a b'a la na jamana kɔnɔ n'a fɔra ko cɛw dɔrɔn ka baara kɛ an musow fana k'u sigi a tɛ ɲa dɛ an ka kalan kun bɛ kɛ mun ye kalan kun sinon nafa tɛna k'o la il faut que u k'a faamuya n'a ye muso ye minnu bɛ to foyer la ka denw fɛngɛ o fana o tɛ baasi ye o de ka di olu ye mais an kelen-kelenni minnu n'an ko k'a ka d'an ye an ka baara de kɛ an bɛ k'an sɛgɛn n'an wɔsi kɛ maintenant la tellement n sɛgɛnnen don dolokura banna sisan n sɛgɛnnen don fo n kan sisilen don kan giriyalen don ɲɛdaw sɛgɛnnen don nin bɛɛ ye sɛgɛn de ye donc on se bat parce que olu cɛ kelenw de bɛ tila k'a fɔ tuguni k'an tɛ foyi la k'an sigi ko cɛ bolo wari minɛ cɛ fɛngɛ a don cɛw bɛ tan cɛw don tan ni minnu ko k'u tɛ u b'u yɛrɛ sɛgɛn ni wɔsi de kɛ ka wari ɲini olu kan ka dɛmɛ dɛ ou bien voilà mais o caman fana bɛ yen o caman bɛ yen cɛw tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ kelen ye musow tɛ kelen ye cogo min cɛw fana tɛ kelen ye ten alhamdulilayi cɛ caman bɛ yen ne yɛrɛ ni cɛw de ka baara ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ musow kan cɛ caman bɛ n dɛmɛ donc n b'olu fo k'u waleɲuman dɔn donc o b'a la voilà. Madame Kasson, depuis e showbiz daminɛ mɔgɔ ma sɔrɔ mɔgɔ min ye e découragé k'a fɔ non muso ka baara tɛ nin to yen nɔ. Depuis n'a daminɛ an tɛ ka fɛngɛ fɔ bon o tɛ Mali dɔrɔn ye je crois que projet o projet n'i b'a daminɛ a kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'i la découragé o mɔgɔ sɔrɔla o bɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ la o bɛ ne yɛrɛ baramɔgɔ la k'a fɔ i bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn i bɛ k'i ka wari tiɲɛ Mali la yan les Maliens sont ingrats u tɛ mɔgɔ ka ɲumanya dɔn n'i ka fɛn tiɲɛ un jour ni fɛn t'i bolo ni ne bɛ f'i ma fɛn caman bon ne ka passion de ye nin ye organisation ye ne ka passion de ye donc n'a fɔra ko passion o ye fɛn min ka di ni ye a ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ de sinon n ka baara yɛrɛ tɛ n ye droit de kalan donc ka 2 ans kɛ tribunal la
en tant qu'assistant près du procureur. Et puis ka tila ka marketing kalan kɛ donc n y'o kalan minnu kɛ n t'a fɔ k'a ni n ka nin tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que n tilala ka n fɛnkɛ juriste d'entreprise la donc ka business fana kalan kɛ Amérique mais musique in de diyara n ye milieu in de diyara n ye organisation in de ka di ne ye donc ni fɛn min ka di ye n bɛ baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ mais nin ye n ka passion de ye n bɛ k'o fɛn donc fɛn caman fɔra k'a na décourager a bɛna kɛ tan u bɛna kɛ tan u bɛna don tan u bɛna bɔ tan donc mɔgɔw dakan bɛ Ala de bolo bɛɛ n'a dakan de don i ye fɛn fɛn ye i tɛ taa k'o dan o de ye ne hakilina ye a mɛnna. Mais Madame Castor, est-ce que Mali bɛ ka e dɛmɛ e bɛ ka baara min kɛ Mali est-ce que Mali bɛ ka e dɛmɛ? Bon nin kuma in a ma nɔgɔn mais an ye san 2 kɛ a dɛmɛ tun tɛ yen fiyewu ni san 2 tɔ min kɛra ni madame la ministre nana madame Konare bon an sera a ma o y'a sɔrɔ final tun sera ka ban a ye yɛrɛ ɲuman a ye fɛnnin dɔ d'an ma k'an dɛmɛ n'o ye o fana ye dɔ ye ɲinan fana alhamdulilayi min fana bɛ yen ministre min bɛ yen a fana ye fɛnnin dɔ d'an ma donc an b'u fo kosɛbɛ mais an mago b'u ka dɛmɛ min na hali bi an b'o sɔrɔ o y'u ka présence ye ka k'an kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka an batu denmisɛnninw de ye avenir de ye culture de ye donc mɔgɔ o mɔgɔ b'o kɛ jamana kɔnɔ i ni dɛmɛ de ka kan ne kelen tɛ dɛ nin ko in tɛ ne kelen ye bon ne kelen ka projet tɛ ko min tɛ ko ni problème tɛ min da la dɔɔni donc je pense que ne bɛ kuma ka da o kan k'a fɔ u k'u jilaja minnu bɛ sɛbɛ la a filiman tɛ minnu bɛ ka sɛbɛ kɛ minnu bɛ ka fɛngɛw bɔ ne bɛ nin fɛn na nin y'a san 4 ye normalement bon n b'a fɔ cogo min na dɛmɛko sira fɛ ministère de la culture bɛ Mali la niveau min na ne yɛrɛ ka dɔrɔmɛ 1 tun man ka don nin na bilen mais ne de bɛ n ka dépense tila bɛɛ kɛ ni sponsor minnu bɛ na n'olu taw bɔra la donc an mako bɛ ministère de la culture la kosɛbɛ a ka kan kɛrɛfɛ an ka denmisɛnninw dɛmɛ voilà. Ok Madame Castor, sisan an bɛ divers kɔnɔna la ne bɛ fɛ ka dɔn est-ce que e cɛ bɛ e dɛmɛ e ka baara la? Kosɛbɛ parce que n'i y'a ye ne bɛ nin kɛ ne bɛ denmisɛnninw to yen k'an cɛ to yen ka na Mali la nin kɛ siɲɛ 2 n bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ n cɛ ni denmisɛnninw kɔ o bɛɛ y'ale ka faamuyali de ye bon an furula tubabuw ma nanzaraw ma olu ka faamuyali baara sira fɛ ani an ka maliyɛnw ka faamuyali tɛ kelen ye dɔɔni donc ne ka baara bɛ taa sira o sira fɛ a ma deli ka problème don a la bon ale de bɛ n dɛmɛ fana a wariko fana sira fɛ sinon n t'a dɔn n bɛ se ka nin kɛ cogo min na donc n bɛ n cɛ fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Monsieur Castor ni tulo b'an na k'i merci beaucoup. Den joli bɛ bolo komi i da yɛrɛ sera k'i cɛ ni denmisɛnninw to yen nɔ. Den 2 de bɛ ne bolo cɛmanin 1 ni musomanin 1 cɛmanin bɛ san 10 na musomanin bɛ san 7 la. Ala k'u balo halisa. Amina amin. Ok Madame Castor sisan an sera ko kuncɛma yɔrɔ ma i bɛ se k'i ka mot de fin di. N ka mot de fin n bɛ se ka n bɛ wele bila hali bi jama ma n bɛ n ka déjà n ka équipe fo kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bɛ n dɛmɛ ka nin organisation kɛ san o san n b'u fo parce que u fana bɛ sɛgɛn kojugu nɔfɛ ne ka idée don n'i nana ni ko ye k'i b'a sɛgɛn kun mais i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ jagoya k'a sɛgɛn kun mais alhamdulilayi o fana ko k'a ka di n ye an bɛ tugu i kɔ donc u bɛ tugu n kɔ n mana wuli su u bɛ n kɔ n mana wuli tile u bɛ n kɔ n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ n ka baarakɛlaw fana fo bureau mɔgɔw fo en même temps ni n bɔr'o la n bɛ n dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ sponsor minnu bɛ na an dɛmɛbaga wɛrɛ minnu bɛ na hali teri minnu bɛ filaw ta ka d'an ma nin minɛ i ka i boloma dɛmɛ nin na donc n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ u bɛɛ y'u seko kɛ n'Ala sɔnna ma an fana tɛ kɛ fitiriwalew ma n'Ala sɔnna ma u ka wari don yɔrɔ u b'a nafa ye donc an ka laɲini o ye san o san an b'o de lajɛ ko o bɛ se ka an dɛmɛbagaw bɛ se ka nisɔndiya cogo min k'a fɔ n ye nin dɛmɛ in kɛ ma nimisa fiyewu donc o de y'a to an bɛ ko bɛɛ kɛ émission in ka ɲa télé la bɛɛ k'a ye
donc alhamdulilayi ɲinan ta fana ɲana ka tɛmɛ salon ta kan donc an bɛ ala deli ala k'a tɔw ɲa ten donc bɛ bɛɛ wele hali bi an dɛmɛbaga wɛrɛw wele u ka na u k'an dɛmɛ an ka denmisɛnninw dɛmɛ o de don. Madame Kazor, an tɛna nin ko in ban cogo si la ka sɔrɔ an ma surprise dɔ kɛ e ni ne an bɛɛ ka jɛ an ka o surprise lajɛ. Okay. Jamunye amin setu jamunye Bamako kawyo amin setu ni mogomanka Ninkeli jamuye Chinyani uyamanga monsode doka boni jamunye. Donc bonsoir mes amis. Mon nom c'est Suleiman Kone un des Dolokura. Donc net meka umusankara degembe fuladi anga directrice ma amisetu sandogo ka foka walmendo aka chesri anaka kelia badena vraiment an Dolokura an ko chamaka kono an feu fam. Donc an tume dongri da lezi kono ko chama rebe musique kono an to do donc an yo bela jelo do musique à cause de Dolokura. Donc an me Dolokura mamuru bela jelo fo ka foli di directrice na no mo bela jelo ma o ka D1 manka do Suleiman Kone ka foli di bela jelo ma umusankara ka kalandini. Donc net meka umusankara le Dolokura la D1 Suleiman Kone, Bela Djile Fouka de l'Okra Mamoudou Bela Djile Fouka. Donc bonsoir, il y a pas son rôle de la foulée. C'est toujours ça, ça m'a été 12 de l'Okra. Donc je tiens à remercier notre directrice, Amsi Doussanogo, Madame Kazor. Donc il y a Jaran Touro à Benama, Alain Antonio. Et la deuxième fois, il y a couple là, elle est là. De l'Okra, directrice, Madame Kazor, Amsi Doussanogo. Donc, on a fait le pays de Babi, il y a Jaran Touro. Merci beaucoup. Madame Kazor, i bɔra ka surprise ye sisan nɔ i yɛrɛ ka réaction kɛra jumɛn ye kelen ka surprise ye. A diyara n ye kosɛbɛ n fana b'u fo k'u waleɲuman dɔn donc ni ne ye diɲɛnatigɛ ye donc n'u ye denmisɛnnin ye bi ala k'u fana bolo mɛn u ka baara la. Merci. Voilà, c'était notre émission Negastar avec Madame Kazor Amsetou Sanogo. Antena émission kuncɛ cogo si la ka sɔrɔ a man ka sponsor fo aw ɲɛna ɲɛ b'a la ni jus duman ba ye directing by Tako. Ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ACI 2000 la Bujiba kɛrɛfɛ. A ka nɛgɛjuru sira ye 70 08 60 05. Allez, à la prochaine.